Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis aujourd'hui à 7 pour le départ vers Nador, Inch'Allah. 7 Nador avec le ferry GNV. Je vais partager avec vous toutes les informations concernant l'enregistrement, l'embarquement et toutes les étapes jusqu'à l'arrivée, Inch'Allah. Alors restez avec moi et regardez la vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les nouveautés, toutes les informations concernant les voyages vers le Maroc, donc l'aller et le retour, et bien d'autres informations. Et si la vidéo vous plaît, bah, n'hésitez pas à liker et à partager. Donc voilà, bah, comme vous voyez ici en direct de 7, bah, le parking est bien plein, tabarakallah. Les gens arrivent, se garent dès qu'ils ont enregistré, dès qu'ils ont fait l'enregistrement, donc ils arrivent et ils se garent tranquillement sur le parking en attendant leur tour pour l'embarquement. À l'embarquement, il y avait beaucoup de monde. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire l'erreur que moi j'ai fait. C'est, je me suis dit, l'embarquement va commencer à 16 heures, on va arriver tranquillement. On est arrivé vers 13 heures de l'après-midi. Et puis, on est resté 1h30, 1h45. Donc, 2 heures moins quart, debout. Comme vous voyez ici, il y a trop de monde. 4 guichets pour 2000 personnes. Donc ne faites pas cette erreur. Dès qu'on a terminé, on est descendu, l'embarquement avait déjà commencé. Et donc voilà, bah, on a attendu tranquillement notre tour. On a attendu sur le parking même pas une demi-heure en réalité. Et après, on a pu embarquer. Je vais répéter tout ça en arabe. Salam alaikum, أنا معكم مباشرة من مدينة سيت. وصلنا بخير وعلى خير، درنا لونغوجيسترومون كيما شفتوا في هذوك التصاور اللي قبل في البداية ديال لا فيديو. رحنا تسنينا بزاف في الباركينغ عامر. الباطو تبارك الله جي ان في اللي واقف راه كيهز اكثر من 2000 واحد. دونك كان عامر بزاف. ما ديروش الغلط اللي حنا درناه. سيروا بكري باش لونغوجيسترومون ديالكم ان شاء الله يدوز بخير وعلى خير وديروه دغيا. فاحنا غير نزلنا من لونغوجيسترومون كنا ناويين بعدا نمشيو لدوك لي ماغازان اللي كيكونوا حدا لو بور، نشريو شي حاجه ديال الماكله وندورو شويه قبل ما نطلعوا للباطو. فما قدناش الوقت مباشره من بعد ما خرجنا. صافي هانتوما شفتوا الناس كانوا ديجا ils étaient en train d'embarquer, donc on n'avait pas beaucoup de temps. On est monté directement, on a juste passé la douane. Donc à l'entrée, ils demandent juste le billet. Nikandozo, la douane française, elle m'a demandé si on était vacciné. J'ai dit oui, mais elle nous a pas demandé le papier de la vaccination, le pass sanitaire. Elle l'a pas contrôlé. Elle m'a dit est-ce que vous êtes vacciné? J'ai dit oui. Elle m'a dit ok, bon voyage. Et puis on est parti. Donc là, comme vous voyez avec moi, on est déjà dans le bateau. On a garé les voitures et on est dans le bateau. Alors الله يجازيكم بخير، ما ديروش الغلط اللي درتو حتى انا. à l'intérieur du bateau il y a la douane. حنا فاش مشينا كانت لا douane ماروكان كيطبعوا الباسبور في نيفو 9 وكيطبعوا لا كارت غريز جو كروا في ليطاج 7. منين تنزلوا من الطوموبيل ديالكم هزوا معاكم كاع الوريقات ديالكم باش ما ديروش الغلط اللي درتو تبقاو عاود هابطين حتى للكراج كتقلبوا على الوريقات ديالكم. منين تنزلوا طلعوا معاكم لا كارت ناسيونال ديالكم ديال المغرب، وطلعوا معاكم لا كارت غريز ديال الطوموبيل، وطلعوا معاكم لاسيغونس ديال الطوموبيل، واللي عنده لا كارت سيجور يطلع معاه لا كارت سيجور. هادو هما الربعه ديال الوثائق اللي كيطلبوا باش يسجلوا لكم الطوموبيل ديالكم. الديوانه ديال المغرب تسجل الطوموبيل ديالكم وكتعطيكم واحد لاكارت صغيره. فانا كنعاود الوثائق اللي كيطلبوها لاسيغونس ديال الطوموبيل، لا كارت غريز، لا كارت سيجور، ولا كارت ناسيونال ديال المغرب بالنسبه للناس اللي عندهم لا كارت سيجور. اللي عنده لا ناسيوناليتي فرونسيز راه كيطلبوا دوك ثلاثه د الوثائق، دونك لا كارت غريز، لا كارت ديدونتيتي ديال المغرب، ولاسيغونس ديال الطوموبيل، وكيسجلوا لكم الطوموبيل ديالكم، يعطيكم واحد لا كارت صغيره. كتطلعوا عاوتاني تشدوا الصف باش تصاوبوا باش تطبعوا الباسبور.
باش طبعوا الباسبور انا كنشوف شت الناس بزاف صراحه كلشي شاد الصف. ما كاينش علاش تشدوا الصف، راه اولا كيبقاو حالين كيخدموا حتى ل 11 النهار الاول، وكيخدموا عاوتاني النهار الثاني، وجو كخوا حتى النهار الثالث. يعني الواحد بلا ما يبقى يزير كلشي كيبغي يطبع الباسبور ديالو النهار الاول فكيكون تحاس. و... وهاد الباطو الحاجه السلبيه فيه هو انك كتشد النوبه في كلشي. منين كتبغي تاكل كتلقى الناس بزاف واقفين حدا الباب ديال الريستوران، ميم سي لي ريستورون كاينين بزاف. ولكن كتلقى الصف، يعني فين ما مشيتي خصك على الاقل ساعه اولا ساعتين، او بعد الخطره على الاقل ديك النص ساعه. حنا باش نطبعوا الباسبورات راه تسنينا، واخا انا خليت حتى خفافت شويه الدنيا، ما مشيت حتى الليل تقربت ديك ال11 كانوا خفافت شويه الدنيا عاد شدينا النوبه. بالنسبه لي ريستورون انا غادي نوريكم عاوتاني. بالنسبه لي ريستورون راه كاينين شي ثلاثه ديال لي ريستورون. كاين لو سيلف سيرفيس لي qui propose des comment dire ça propose des il propose des repas traditionnels, tagine ديال الكفته ou bien tagine d'agneau, propose du poisson frit, et puis il propose également de la lasagne et tout. جميع هادوك لي غوبا يسون حلال. tous les repas ils sont halal, la viande elle est halal et c'est bien indiqué. وكاين des italiens qui servent, mais aussi des marocains qui servent. En tout cas, les repas ils sont halal à l'intérieur du bateau, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Il y a 3 restaurants, donc un qui propose donc le self-service que je vous ai dit, moi c'est mon préféré personnellement. Et puis il y a un autre à l'étage 8, donc un restaurant qui propose plutôt des repas plutôt européens et plutôt italiens, avec des pâtes, des pizzas, etc. Et puis vous avez un bar, pour prendre du café, du chocolat, des pains au chocolat, etc. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم. دونك جو ريبيتري اون عرب. راه كاين بالنسبه للماكله كاينين ثلاثه ديال الريستورات. كاين لو سيلف سيرفيس، هذاك هو المفضل عندي لان انا درت عليهم كاملين، هذاك هو المفضل. بالنسبه للاثمنه بصراحه على حسب شنو خديتي. انا لقيته بالنسبه لي في المتناول. ابخي على حسب شنو خديتي، يعني ممكن الا خديتو بزاف ديال لي بلا وديسير وداكشي راه الثمن دغيا كيطلع. ايوا وهذا مكان. وكاين الريستوران الاخر يبروبوز البيتزا لا لازاني اكسيتيرا. المهم اللي بغيت نقول لكم هو انه كلشي حلال. هنايا دخلنا لا شومبر ديالنا، حنا اون بري اون كابين افيك فيو سور مير. هانتوما كتشوفوا لا كابين ان كونفور الي افيك ان كونفور مينيماليست. في الباب كتلقاو لي كونسين دو سيكوريتي que vous retrouvez ici également. La porte ديال les toilettes écrit en français, anglais et en italien. هاد الباب اللي كتشوفوا هي لا بورت ديال الدوش والتواليت، وداك الضو منين كنشعلو يعني باش تدخلوا لا salle de bain. هنا vous avez une penderie. Ici vous avez une penderie. La chambre elle est climatisée, c'était écrit désinfecté. Ici vous avez un miroir. Ici vous avez avec une petite table, donc pour poser tout ce que vous voulez, poser à manger ou des trucs comme ça. Et puis là-bas, vous avez 2 lits superposés. Rien de spécial, vraiment deux petits lits superposés avec de la lumière si vous voulez lire. Les chaussons, c'est moi qui les ai ramenés. Donc pensez à prendre vos chaussons. Et si vous avez des crocs ou des sandales en plastique, c'est mieux pour prendre votre douche. Franchement, je les ai oubliés, j'étais dégoûtée. Qu'est-ce que je voulais dire? Nous, on a pris une chambre avec vue sur mer, donc je vais vous montrer la vue que j'ai à partir de la chambre tout à l'heure, enfin de cette cabine tout à l'heure. Voilà, je vous montre ici. C'est vraiment, il n'y a rien de spécial pour l'instant. Le bateau n'a pas encore démarré, donc ça c'était la vue qu'on avait depuis notre cabine. Et franchement, ça fait du bien quand même de voir un peu de soleil, d'avoir un peu de lumière. Les cabines intérieures, c'est pas top. Après, vu le prix qu'on paye pour GNV, qui est déjà très très élevé, franchement, on a trouvé la cabine un peu vieillotte. On s'attendait à beaucoup mieux que ça.
pour le prix qu'on a payé, surtout dans cette période estivale, les cabines, ils sont vraiment, bon voilà, vous avez quand même, c'est confortable, je vais pas dire le contraire. Si je compare avec les gens, donc ils n'ont pas de cabine, franchement, voyager avec cabine, c'est vraiment confortable. Mais maintenant, les cabines, ils sont vraiment vieillottes. On s'attendait à beaucoup, beaucoup mieux. دونك هادشي اللي بغيت نقول لكم راه لي كابين لداخل راه خصكم يعني حنا اون ساتوندي افوار دي كابين اللي هما مزيانين فالداخل. هاد لي كابين اللي عندهم قدامين قدامين اكل الظهر عليهم وشارب كما كنقولوا. يعني كاين الكونفور ولكن لي كابين بهذاك الثمن اللي كنسمعوا جي ان في جي ان في جي ان في الصراحه انا كنت كيصحاب لي غادي نلقى دي كابين اللي هما نقيين اكثر من هكذا وجدادين. يعني ما هادو لي كابين اللي كاينين فهما قدامين واخا تيقول لك راهما بروبر. لا بروبروتي ما كان عندي ما نقول انا بانوا لي بروبر ولكن قدامين بزاف. الكارلاج كاع مقلع. هذيك البلاصه فين كنعلقوا الفوطه كلها محيده محيده غير محطوطه في الارض. الا رجعتوا تشوفوا شويه البلاصه فين كاين الطواليت كاع لي فيس ديالها مصديين. يعني ماشي تلهيه داكشي راه ماشي تلهيه ماشي شي كابين اللي هما زعما جداد وكيشعلوا. ايوا صافي وهذا مكان هنايا طلعنا للفوق في الأونزيام ايطاج على لا تيراس وكنا يعني كنشوفوا فرانشمون ça c'est la meilleure vue. Ça c'est la meilleure vue depuis le navire. Et on était vraiment contents donc d'arriver là. Les vacances commencent. Après 3 jours en mer, on est enfin arrivé. Donc j'ai pas tout filmé la sortie. On est arrivé au Maroc à 10 h, même si c'était écrit 11 h 30. Donc le 3e jour, le mardi, parce qu'on est monté dimanche. Et après, on est arrivé mardi, on était censé arriver à Nador à 11 h 30. Mais en fait, à 9 h, vous allez avoir comment dire, une annonce comme quoi à 10 h, le bateau va arriver à Nador et qu'il fallait libérer les chambres, enfin les cabines. Donc préparez tout, rangez vos bagages le mieux possible, plutôt la veille. Comme ça, vous aurez suffisamment de temps, parce que là, c'est pareil, pour prendre le petit déjeuner dans la cafette, et ben, il y a toujours la queue, donc le bateau, il est plein, il y a beaucoup de monde. Donc préparez vos bagages la veille, c'est mieux. Donc ce que je disais كيما قلت الباطو واخا تيقولوا لكم راه يوصل مع 11:30 فمع 9 ديال الصباح ديال الغد ليه غادي تلقاو اون انونس راه كيبقاو يقولوا لكم سربيو راسكم. الباطو غيوصل بلوتو مع 10 للناظور. اخويو لي كابين خصكم تليبيغيو لي كابين. دونك الواحد من الاحسن يوجد ورقاته ويجمع حويجاته في الليل حسن ما يبقى عادي لغد ليه الصباح عادي يبقى يجمع الحوايج وما كيكونش الوقت باش يمشي يفطر في لاكافيت راه كيكون دحاس. وجدوا حويجاتكم بكري. ما ديروش داك الحساب اللي مكتوب عندكم في الورقه باللي راه الباطو غيوصل مع 11 ونص راه كيوصل بكري. فاش كتوصلوا للمغرب كيطلبوا لكم les fiches sanitaires. Donc ils demandent les fiches sanitaires quand vous arrivez au Maroc et ils nous ont demandé est-ce qu'on était vacciné. Pour nous c'était le cas. Donc après on est juste passé à la douane rapidement, ils ont vu le papier qu'on avait signé dans le bateau et puis c'est tout, on est parti tranquillement sans aucun problème. Ici, je vais partager avec vous la route qu'on a pris et je veux surtout vous alerter que cette route est en travaux. Donc les gens qui ne connaissent pas la route et qui suivent le GPS comme moi, si vous prenez la route de Taza, alors surtout s'il vous plaît ne prenez pas cette route. Prenez une route beaucoup plus longue, direction Jda ou direction le Hussima. Mais ne prenez pas du tout Taza, franchement c'était vraiment galère. On a fait plus que 30 km dans la piste, il n'y avait rien du tout. Avant de sortir, comme on dit, à la civilisation, de prendre l'autoroute et puis d'arriver à notre destination. Nous, on s'est dirigé vers Khmisset. Donc voilà, soyez vigilants. Ne suivez pas toujours le GPS, demandez aux gens. Nous, malheureusement, on avait demandé, on a dit on veut aller, on veut prendre la route voilà, vers Taza et tout ça. Ils nous ont indiqué là, et puis le GPS indiqué là. Et finalement, c'était vraiment galère sur plus que 30 km avant d'arriver enfin à destination, alhamdulillah. Donc prenez soin de vous, bon voyage si vous partez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et les informations données.